हेलो पिलाने आपको सर्ट्स तो अलरेडी कहीदे किपर आपने इंटीमेशन लेटर फास्ट फेज आपने डाउनलोड करके चेकआउट करेंगे से विषय तो मुझे जनईदे तो यही वीडियो आपंपाई रही आपने किपर स्लाइड अप करेंगे केवे स्लाइड अप करेंगे कौन डॉक्यूमेंट दरकार पड़ो कौन कौन ना से विषय आलोचना करवा न्यू कर आसते चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर दिखाते और सांगसाथी मानक सेयार कर दिखाते और पेरेन्ट्स मानक भिडियोटी जब सेयार कर बेटर कारण से जापर देखो भिडियोटी लंग करवानी कंटिन्यू आरंभ करवा आपको प्रथम कही हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू नुआ स्टाटस फेज फास्ट सिलेक्शन तो आपने किपर कौन करेंगे आपको फोन साम्स ओडिशा आपन फोन जेकोसी ब्राउजर रे साम्स ओडिशा सर्च करदे फास्ट लिंक ऊपर आप क्लिक करदे क्लिक कर सारापर आप गोटे वेब पेज को आसीजे आपने स्क्रीन रे देखुवा वेब पेज को ही आपने आसीजे आसी सारापर आप कौन करेंगे ये जो रही आप स्कूल एंड मास एजुकेशन आपने देखिपे स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल प्लस टू पर आप सिंपल क्लिक करदे क्लिक कर सारापर यहीपर आप गोटे ओपन हम डैशबोर्ड टी सिंपल स्कोर करेंगे स्टूडेंट लॉगिन आपने देखिपे स्टूडेंट लॉगिन ऊपर आप सिंपल स्टूडेंट लॉगिन ऊपर आप क्लिक कर सारापर आपको यहीपर गोटे शो हम यहीपर वेब पेज टू शो कलापर आप एक्जिटिंग स्टूडेंट ऊपर आप सिंपल क्लिक करदे क्लिक कलापर आपको सिलेक्ट क्लास देखिए आप फास्ट इयर ही रखिए माने 11 क्लास ही रखिए देन आपंकर जो रजिस्ट्रेशन समय कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म CAF पुराण बेले आप जो मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड टी जनरेट करेंगे से मोबाइल नंबर टी एवं पासवर्ड टी एंटर करेंगे देन कैप्चर कोड आप देखिए से कैप्चर कोड टी एंटर करदे एंटर कर सारापर साइन इन ऑप्शन उपर आप क्लिक करदे जदि आप पासवर्ड टी जानीपारि ना फॉरगेट पासवर्ड करके आप लॉगिन करेंगे चलो ता पूर्व आपको गोटे नोटिस देखेबी से नोटिस आपको जो रही आप फास्ट सिलेक्शन सेकेंड सिलेक्शन आप स्लाइड ऑफ से विषय आपके कहीदेवी आपने देखिपे जो आपर रही नोटिस टी आपको नोटिस गुड़िक आप निजे फोन में देखिपारे सेम वेबसाइट को देखिए सेम ट्रिक्रे जदि भी चेक करना कमेंट करूँ से गोटे कहीदेवी देखो ये प्रथम आपको से नोटिस गुड़िक डेट गुड़िक इंपोर्टाट डेट गुड़िक विषय आपको जन दूँ देखो आपर आवेदन पोर्टाल आप साम्स पोर्टाल प्लस टू आवेदन जो करुवे ऑनलाइन कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जो चलता तार डेट थी के 26/5/2026 सकाल 11टा पर्यंत स्टार्ट होता 11टा स्टार्ट होता तार ऑनलाइन शेष तारीख थी कौ जाए ना 30/6/2026 रात्र 11:45 पर्यंत आपण मैंने www.samsodisha.gov.in आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कंप्लीट करते डेट शेष तारीख देखूँ एवं आपर प्रथम सिलेक्शन प्रक्रिया बाहरी सारी आपर प्रथम सिलेक्शन प्रक्रिया कौन बाहर ना 8/7/2026 सकाल 11:45 सुधा आपर बाहरी सारी बर्तमान आज आप बाहरी सारी मुझे वीडियो सर्ट्स बतई आपने किपर इंटीमेशन डाउनलोड कर देखो ए छात्र छात्री प्रथम चयन मेरिट लिस्ट तालिका प्रकाश एवं सूचना पत्र डाउनलोड करेंगे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे अलरेडी पिलाने कर सारे जो मैंने भी करना मुझे तले डिस्क्रिप्शन में लिंक देती आपने डाउनलोड करेंगे देखो रही देखो रही आपने जो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करदे आप जॉइनिंग डेट केबेरु केबे पर्यंत रही माने फास्ट सिलेक्शन जो पर्यायर पिलाने चयन होती से पिलाने केउं तारीखरु केउं तारीख पर्यंत जॉइनिंग करेंगे से विषय रही देखो प्रथम रही ना कहे 9/7/2026 रु 15/7/2026 संध्या 6टा पर्यंत प्लस टू पिलाने जो मानकर फास्ट मेरिट लिस्ट ना आसी से निज निज कॉलेज रे जॉइन करेंगे देखो उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर में प्रथम चयन आवेदनकारी रिपोर्टिंग एवं प्रवेश अद्यतन माने जॉइनिंग करेंगे देन आपर रही 9/7/2026 रु 15/7/2026 रात्र 9टा पर्यंत साम्स स्पेस ई स्पेस उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा प्रथम चयन आवेदन प्रवेश तथा त्रुटि संशोधन करहेब माने आप 9 तारीख 15 तारीख पर्यंत जॉइनिंग करेंगे जदि भी किसी त्रुटि थी आप संशोधन करें देन आप रहा समस्त तो मन पसंद कॉलेज पाइपारि नथिबे जार भी कॉलेज रे किसी एपट सेपट अच्छी कि कौन कॉलेज जेकोसी कॉलेज बाहरी से कॉलेज को तांको पसंद लगुनि तो आपण माने कौन करेंगे स्लाइड अप करेंगे चलते जाना स्लाइड अप केबे करेंगे देख आपण माने 10/7/2026 16/7/2026 संध्या 6टा पर्यंत स्लाइड अप प्रथम चयन प्रवेश करिथिबा छात्र छात्री द्वारा ऑनलाइन स्लाइड अप अनुरोध दाखल करा माने आपण माने स्लाइड अप करि परिबे स्लाइड अप मीन्स कौन माने जो कॉलेज रे आपण प्रथम पकईथिबे आपण मिनिमम 5टा 5 रु अधिक आपण माने कॉलेज पकईथिबे
ଆପଣ ଯଦି 5ରୁ ପ୍ରଥମ କଲେଜଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜକୁ ପ୍ରଥମ କଲେଜକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସେଇ କଲେଜରେ ଯେତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ତା'ର ଡେଟ୍ କେବେ 10/7/2026ରୁ 16/7/2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ମୋ କଥାରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଆସୁଛି 23/7/2026 ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୟନ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ତା ପରଦିନଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 24/7/2026ରୁ 28/7/2026 ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି 24/7/2026ରୁ 29/7/2026 ରାତ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବାହାରିଥିବ। ସେହିପରି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତାହାର ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ନା 30/7/2026 ସକାଳ 11ଟାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବିକଳ୍ପ ଖୋଲିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଜଏନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ତା'ର ନୋଟିସ୍ଟି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 2/8/2026 ରାତ୍ର 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 6/8/2026 2ଟା ଅପରାହ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସୂଚନାପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 7/8 ମାନେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 12ଟା ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 12/8/2026 ରାତ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଥମ ଚୟନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି 23/7/2026ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରୁଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ କହିଥିଲି କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାରକୋଡ଼୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଏଯାଏଁ କିପରି ଆସିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ କହିଦେଇଛି। ତ ନୋଟିସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାପଚର୍ କୋଡ଼୍ଟି ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଫରଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଫରଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କିପରି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓପେନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲୋର୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିଲାଟି କେତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ବାହାରିଛି ବା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ବାହାରିଛି ସେୟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଛି କେତେବେଳେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ପାଇଛି। ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କର୍ଣ୍ଣରରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି, କେଉଁ କାଷ୍ଟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁ କଲେଜରେ କେତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କିପରି କରିବେ। ଦେଖିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଫି ରହୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି +3 ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଗ ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍
होउतला किंतु वर्तमान एबे सेटा नाही। तो आपण मानकु सेटा बहुत भलो बेनिफिट हेइ जाइछि। तो आपण माने निजर इंटीमेशन लेटर मदर डाउनलोड करि परिबे। देखंतु क्लिक करला परे एहीपरि आपण मानकु इंटीमेशन लेटर टी शो हबो। आपण माने देखि परथुथिबे एहीपरि आपण मानकु इंटीमेशन लेटर टी शो हबो जोथिरे आपणकर कॉलेज शो करिथिबो, आपणकर एग्जाम कोड कॉलेज रे बाहरिछि, केउ समय आपणकर जॉइनिंग डेट रहिछि ताहा मध्ये आपणको एठी शो करिवो, माने केतेटा रु केतेटा टाइमिंग शो करिवो। तापर आपण रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन माने आपण एडमिशन समय रे एही सब डॉक्यूमेंट गुडी को धरिकी जिबे। आपणको 10th सर्टिफिकेट, 10th लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी, कंडक्ट सर्टिफिकेट एगुडी को ओरिजिनल सह आपणकर ए सब गुडीर जेरेक्स कॉपी मध्ये साथरे नेई कि जाइथिबे। देन आपणकर रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज रो 3टी फोटो, आपणकर कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म टी, आपणकर इंटीमेशन लेटर फॉर्म टी, तापर आपणकर आधार कार्ड, आपणकर जाति प्रमाण पत्र, आपणकर इनकम सर्टिफिकेट, देन आपणकर रहिला रेसिडेंट सर्टिफिकेट ए सब डॉक्यूमेंट साथी रे धरिकी ओरिजिनल सह जेरक्स कॉपी धरिकी आपणकर कलर स्टिक कॉलेज को जो समय लिखाई जो तारीख लिखाई आपन से तारीख से समय सेठी प्रेजेंट रही आपन जॉइनिंग करि परिबे। एहीपरि वीडियो देखिया निश्चित भाव आमर यही चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जदि वीडियोटी आपको भल लगी गोटे लाइक करूँ, किसी भी डाउट थिले निश्चित भाव कमेंट रे आपन मते पचारि पारिबे। आपण यही चैनल नायक विशेष चैनल को सपोर्ट करूँ, मुझे आपण मानक मोर सपोर्ट करी। नायक विशेष 750 इंस्टाग्राम रे मध्य मते फॉलो करि परिबे। सेठी मध्य आपण माने मते SMS के माध्यम रे पचारि परिबे, जे कोनोसी भी डाउट अछि पचारि परिबे। तुम मान सहित मिसी बहुत बहुत भल लगे एवं आपण मानकर कमेंट आसिले बहुत आउरी भल लगे, मोटिवेशन मध्य मिलता है। तो रहुछि समस्त को टाटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक पुणी थरे भेटिबी। थैंक यू।